औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून और मज़े से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने 356 क़ब्ल मसीह में जब बुद्ध मत की बुनियाद रखी तो उस वक़्त बुद्ध मतों का जो अकीदा था वो था निर्वाण, यानी सुकून व इत्मीनान। बुद्ध मत कहा करते थे, यानी गौतम बुद्ध कहा करते थे कि ख्वाहिश हमेशा दुख देती है, लिहाजा तुम अगर निर्वाण यानी पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो अपनी ख्वाहिशात को कम कर दो और तुम्हारी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने एक मरतबा अपने पैरोकारों को एक छोटा सा किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों, एक मरतबा दो भिक्षु यानी दो मेरे चाहने वाले, दो मेरे पैरोकार अपने एक सफ़र पर रवाना हुए। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो भिक्षु होते हैं ये पूरी ज़िंदगी अपने जिस्म पर सिला हुआ कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जर्द रंग की एक चादर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये अपने पाँव में लकड़ी के खुरदरे जूते इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये ज़िंदगी में अपना कभी कोई मकान या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाते जो इनके लॉन्ग टर्म इनके लिए फ़ायदेमंद हो, बल्कि सिर्फ इतना कमाते हैं कि जिससे इनके सिर्फ 2 वक्त की रोटी और खाना पीना आसानी से चल सके। ये अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाते। इसके अलावा ये अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 70% इसका हिस्सा अपनी ज़िंदगी का सफ़र में गुजार देते हैं। चलिए अब वापस कहानी की तरफ आते हैं। ये तमाम शराइत उन 2 लोगों में भी पाई गई जिन्होंने ये सफ़र का आगाज़ किया, और वक़्त अपने सफ़र के शुरू होने से पहले दोनों ने फ़ैसला किया कि रास्ते में ना तो किसी औरत को छुएंगे और ना ही कोई ऐसा माल जमा करेंगे कि जिससे हमें आगे में मुश्किलात पैदा हो सकें। लिहाजा सफ़र शुरू हो गया। जब ये दोनों चल रहे थे, 1 दिन चले, 2 दिन चले, और तीसरे दिन सुबह को जब ये एक नदी किनारे पहुँचे तो उस नदी को इन्होंने पार करना था। उस नदी को पार करने से पहले एक 8 साल की छोटी बच्ची भी उस नदी किनारे खड़ी हुई थी, लेकिन उस नदी का पानी तेज़ होने की वजह से, उस दरिया का पानी तेज़ होने की वजह से और गहरा होने की वजह से वो बच्ची दरिया पार नहीं कर पा रही थी। लिहाजा इनमें से एक भिक्षु ने उस बच्ची को अपने कंधों पर बिठाया और वो दरिया को पार करने के लिए दरिया में उसने कदम रख दिया। लिहाजा उसने बच्ची को अपने कंधों पर उठाते हुए दरिया को अबूर कर लिया और दूसरे किनारे जाकर उसने बच्ची को वहीं पर उतार दिया। बच्ची को उतारने के बाद वो अपने सफ़र की रवानगी दोबारा उन्होंने शुरू कर दी। थोड़ी अभी दूर गए थे तो दूसरे भिक्षु ने पहले से कहा कि तुम्हारा धर्म ख़राब हो चुका है। पहले वाले भिक्षु ने बड़ी हैरानी से पूछा कि क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उसने कहा कि तुमने ना सिर्फ नादी यानी उस बच्ची को छुआ था, बल्कि उसको अपने कंधों पर बिठाकर तुमने उसको नदी भी पार करवाई थी। उस भिक्षु ने कहका लगाया और उसकी बात पर हंसा और जवाब दिया कि मैंने ये काम कब किया था? उस पहले भिक्षु ने कहा कि तुमने ये काम आज सुबह किया था। उसने कहा कि मैंने तो उस बच्ची को उस नदी किनारे उतार दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक वो बच्ची तुम्हारे जहन पर सवार है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने पैरोकारों से कहा कि मेरे बच्चे, याद रखो, गुलामी कभी भी इंसान की जिस्मानी नहीं होती, बल्कि गुलामी हमेशा दिमाग की गुलामी होती है। और अगर तुम अपने दिमाग को गुलामी से आज़ाद करवाना चाहते हो तो अपनी ख्वाहिशों को लगाम दे दो। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने कहा कि ज़िंदगी और वक़्त और पानी कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते। लिहाजा तुम अगर अपनी ज़िंदगी को पुरसकून चाहते हो तो ख्वाहिशात की नादी को नदी किनारे उतार कर अपनी ज़िंदगी का सफ़र आसानी के साथ आगे शुरू कर दो और वक़्त और सूरज की किरणों के साथ साथ आगे चलते चले जाओ। दोस्तों, किनात अल्लाह ताला की अता करदा बहुत अजीम नेमत है, यानी अपनी ख्वाहिशात, अपने गोल्स या इस चीज़ों पर काबू पा लेना कि जो हमेशा आपको दुख दें, आपके उनके अचीवमेंट ना होने पर, तो ऐसे में किनात अख्तियार करना अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है। खुश नसीब हैं वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात के तलातुम खेज मौजों के आगे किनात के बड़े बड़े बंद को जमा बनाकर अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बना लेते हैं। इसके साथ ही जो लोग किनात अख्तियार करते हैं वो हसद, गीबत और इस तरह की दूसरे माल जमा करने और ख्वाहिशात की गुलामी के पीछे भागने में महफूज हो जाते हैं। और जो शख्स इस किनात को अख्तियार नहीं करता
وہ ہمیشہ اپنے نفس کا غلام بن کر، اپنی خواہشات کا غلام بن کر ان کے آگے آگے بلکہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، اور وہ کبھی بھی اس کو ہاتھ میں نہیں آنے دیتی۔ اس کے ساتھ ہی قناعت ہوتی کیا ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں۔ قناعت کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا، لیکن قناعت اس کا مطلب نہیں کہ آپ محنت نہ کریں اور پھر بھی قناعت اختیار کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام اشیاء پر قناعت اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت کے بارے میں مختلف ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اسلام لے کر آیا، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے بقدر کفایت رزق عطا کیا اور اس رزق پر اس نے قناعت اختیار کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو قناعت اختیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں چاہیے کہ اپنی خواہشات کی نادیوں کو ندی کے کنارے اتار کر اپنی زندگی کو قناعت کے ساتھ بھرپور کر لیں۔ میں آپ کو ایک حضرت ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی ایک بہت بڑے صوفی اور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح تم قصاص کے ذریعے لوگوں سے یعنی اپنے دشمن سے بدلہ لیتے ہو، بالکل اسی طرح قناعت کے ذریعے اپنی خواہشات سے بدلہ لو، اپنے نفس سے بدلہ لو۔ بالکل اسی طرح حضرت امام خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے اپنا ایک وفد بھیجا اور کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے کہو کہ آج آپ میرے پاس آ کر رہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جیب سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تک میرے پاس یہ سوکھا ٹکڑا ہے مجھے بادشاہ وقت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ دوستو، قناعت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے آج ہر دوسرا تیسرا آدمی رزق کی تنگی کا گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی رشوت، بڑھتی ہوئی قتل و غارت اور دھوکہ دہی جیسی جو بیماریاں ہیں، یہ بھی قناعت نہ ہونے کی چغلی اٹھا رہی ہیں۔ اگر ہم آج قناعت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں پرسکون اور اطمینان جیسی چیزوں کو نصیب فرما دے گا۔ دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، کہا جاتا ہے بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ زندگی کی کسی بھی چیز کو ابدیت حاصل نہیں ہے، یعنی کہ وہ باقی رہنے والی دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا ان خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہ کر آج کل معاشرے کے جو اندر ہو رہا ہے خودکشیاں اور ناسوزیاں، یعنی چھوٹے چھوٹے حالات میں قناعت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں کو گوا دیتے ہیں، اور اس طرح کی خبریں آئے دن اخبارات اور معاشرے کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قناعت اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ بہت شکریہ۔